अमान पाकिस्तानी का आप सबको सलाम। आज जो बात मैं करने वाला हूँ वो यकीनन आपने शायद इधर उधर से थोड़ी बहुत सुनी होगी, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि इस वक्त जो बड़े बड़े हमारे फेवरेट एंकर्स हैं उनमें से कुछ को हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खरीद लिया गया है और वो इस वक्त बयानियां बना रहे हैं कि जी सब कुछ जो है जमहूरियत वगैरह सब बकवास चीजें हैं, सब बेकार है, एक आदमी की वजह से जो है पूरा मुल्क जो है उसके पीछे लगा हुआ है, दैट इज नॉट करेक्ट, और पता नहीं क्या क्या चल रही है कहानियां। तो जिनमें वकार मलिक बहुत हमारे जबरदस्त एंकर हैं, मेरे फेवरेट है, वो नंबर 1 है इस वक्त, जबकि बज़ाहिर तो इमरान रियाज है नंबर 1 रैंकिंग के हिसाब से या उनके व्यूज के हिसाब से। मेरे भी फेवरेट है इमरान रियाज। लेकिन अभी जो आफ्ताब इकबाल साहब ने जो कहानी बनाई है, जो कि आप इस वीडियो में सुनेंगे किस तरह से वो ये कहानियां बना रहे हैं। खतरनाक बात है जो बज़ाहिर आपको निगलने में, सॉलो करने में प्रॉब्लम होगा, वो ये कि मुझे आने वाले दिनों में ये जो नया सेटअप आ रहा है, नया ऑर्डर आ रहा है, इसको सेटअप नहीं कह सकते, ऑर्डर कह सकते हैं, और ये बहुत दूर तक जाने वाला ये नया सिस्टम है, इसमें मुझे दूर दूर तक डेमोक्रेसी नजर नहीं आती। आपको ये इलेक्शन जो डेमोक्रेसी है वो नहीं, शूरा होगी, आप मशावरत के साथ मामला करेंगे, और मतलब लेजिस्लेशन में इसी तरह होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो इस वक्त आपके जंग होनी है, और एक इंतहाई फैसला कुन जंग होनी है जो अनकरीब होनी है। पीपल स्टिल डोंट बिलीव, हालांकि एक फेज जंग का हो चुका है, ये पूरा ऑर्डर चेंज होने वाला है, ये पुराना निजाम धड़ाम से गिरने वाला है, उसकी जगह नया आने वाला है, तीसरा ब्लॉक जिसको आप मुस्लिम ब्लॉक कहते हैं वो कायम होने वाला है। इसी तरह डेमोक्रेसी इस पूरे ब्लॉक में फारिग होने वाली है, उसकी जगह एक नया इंतहाई शानदार एक सिस्टम आएगा। आपको अच्छा लगेगा, आप माने या ना माने, एक शख्स जो बैठे बिठाए बिला शिरकत गैर लोगों के दिलों के संघासन पे राज करता है, अपनी कुर्बानी के साथ, अपनी इंटेग्रिटी के साथ, अपनी बहादुरी के साथ अपना लोहा मनवा चुका है, वो काम जो आज तक कोई लीडर 80 साल में इस कौम से नहीं करवा सकता था, वो उसने करवा दिया। शऊर का तोहफा दिया, शऊर की ताकत दी। अब उसी शऊर की बुनियाद पर आपको असली आजादी मिलने वाली है। इस तरह की डेमोक्रेसी तो होगी, जो राइट है आपका वो आपसे छीना नहीं जा सकता, लेकिन ये जो वन मैन वन वोट है ना, इसको भूल जाए। डेमोक्रेसी की बात मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए कि मॉडर्न कांसेप्ट है ना, बड़ा वेस्टर्नाइज्ड सा कांसेप्ट है, और डेमोक्रेसी ने हमें क्या दिया? डेमोक्रेसी तो मुस्तकिल रेप होती रही इस मुल्क में, अयूब खान से लेकर आज तक जो कुछ डेमोक्रेसी के साथ हो रहा है, तो डेमोक्रेसी तो बेचारी एक बीएमआ है, जो आया उसने उसे तमाशा ही बनाए रखा है। तो भाई इस डेमोक्रेसी से हम लंडोरे भले, हम उसके बगैर गुजारा करेंगे, और इंशाल्लाह उससे बेहतर सिस्टम चला कर दिखाएंगे। खान ने वो जमीन नरम कर दी है, वो तबीयत मौजूद ने पीटीआई के नाम पे, इमरान खान के नाम पे अपने फॉलोअर्स बनाए और बहुत बड़ी एक ब्रिगेड खड़ी कर दी है पीटीआई के फॉलोअर्स की, और अब ये जाकर के बैठ गए हैं गोद में। और जब गोद में जब जाके बैठ जाते हैं तो वो आपको पता चल जाता है, आज नहीं तो कल, जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये बयानियां बना रहे हैं कि जी लोगों का जहन साजी की जाए, जिस तरह हमारे डीजे बाबू जो है यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, मुल्लाओं से मिल रहे हैं, और ये कहानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी तरह से जो नई नस्ल है, जो आने वाली नस्ल है, वो हमारे साथ हो जाए, और ये इमरान खान को सारे भूल जाएं, क्योंकि इमरान खान ने इन सब का जो है दिमाग खराब किया हुआ है। पूरा मुल्क जो है इमरान खान के पीछे लगा हुआ है, ये जबकि इसको किसी तरह जहन साजी करके लोगों का दिमाग हटाना है इमरान खान की तरफ से, इमरान खान को लोग भूल जाएं। और यही चीज आफ्ताब इकबाल साहब भी फरमा रहे हैं। ये जरा अच्छे अल्फाजों में बोलते हैं, बोलने के माहिर हैं ये, तो इसको जरा डिफरेंट एंगल से ये खेल रहे हैं। और जो जगह जगह भी जो अब मेरी समझ में ये आ रहा है कि जो वजाहत साहब हैं, जिन्होंने मुईद पीरजादा, शहबाज गिल के ऊपर बड़ी तनकीद की और बड़े बड़े उन्होंने गुस्से में उनके खिलाफ बातें की हैं, तो ये सब चीजें अब ऐसा तक खुल रही हैं कि ये जितने लोग जो पीटीआई इमरान खान के फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं, ये किस तरह से अपना सौदा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये डॉट कनेक्टिंग वकार मलिक बहुत जबरदस्त करते हैं तो उन्होंने बहुत मजे से सारी चीजें पिछले अपने व्लॉग में एक्सप्लेन की हुई है, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अब आप ये देखें कि इमरान रियाज साहब माशाल्लाह हमारे फेवरेट हैं, हमारे दिल है, हमारी जान है, उन्होंने बड़ी तकलीफें उठाई हैं, लेकिन किसी तरह से उनको भी लगता है कि काबू करने की कोशिश की जा रही है या कर लिया गया है। जगह जगह वो यूरोप में इस वक्त सेमिनार्स कर रहे हैं, उन सेमिनार्स में नारे लग रहे हैं, पाक फौज जिंदाबाद, और फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। इमरान खान भी ये कहता है, ठीक है, लेकिन ये
اس کو اینگل دے رہے ہیں. اب یہ اینگل کو آپ سمجھیے گا کہ یہ اینگل کیا ہے. اینگل یہ ہے کہ جی اس وقت جو ہے آپ عمران خان کو بھول جائیں. جمہوریت وغیرہ سب بکواس چیزیں ہیں. پوری دنیا میں جمہوریت ناکام ہو چکی ہے اور اب وہی رول چلے گا, ایک ڈکٹیٹرشپ چلے گی, یہی کامیاب ہے. چائنا میں دیکھ لیں, ادھر دیکھ لیں. بھائی چائنا کو آپ کیا دیکھتے ہو؟ چائنا نے پہلے اپنے لوگوں کی غربت دور کی ہے, ان کو اوپر لے کے آئے ہیں, اور جب لوگوں کو انہوں نے بالکل اسٹیبلش کر دیا ہے تو لوگ ان کے ساتھ ہیں. بھائی اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں تو پہلے لوگوں کو اس قابل تو بنائیے کہ وہ آپ کو پسند کر سکیں, آپ کے ساتھ جا سکیں. آپ نے تو ان کی بینڈ بجائی ہوئی ہے, صبح سے شام تک ان کو کوٹ رہے ہیں. پھر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں, تو کیسے ہو جائیں؟ تو دوسرا آپ مڈل ایسٹ وغیرہ کے جو ملک ہیں ان کی آپ بات کرتے ہیں, جی وہاں بادشاہت کا نظام ہے, وہ پرانا چل رہا ہے, اور وہاں پر بھی لوگوں کے حالات بہت اچھے ہیں. لوگ جو ہیں خوش ہیں, اپنے ہر طرح سے ان کی مالی اور رہائشی ہر قسم کی سہولیات ان کو میسر ہیں, ایجوکیشن وغیرہ سب ان کی فری ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اب جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کیا امریکہ میں جمہوریت نہیں ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری نظام امریکہ ہے, انڈیا ہے, یورپ کے سارے ملک ہیں, ہر جگہ جمہوریت ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی جمہوریت جو ہے وہ ساری دنیا سے ختم ہو رہی ہے؟ کہاں ختم ہو رہی ہے؟ جمہوریت ہی کی وجہ سے سارے ملکوں نے ترقی کی ہے. اور آپ جو لاپ رہے ہیں کہ جی بس عمران خان کو بھول جاؤ, اس کو forget it all, اور سب اپنے کام میں لگ جاؤ اور بس چھوڑ دو سب کچھ, یہ ہوگا نہیں. کیونکہ آپ پرابلم یہ ہے کہ آپ ساتھ میں ڈفر بھی ہیں, اور آپ جو جس طرح سے یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اب لوگ چلاک ہو گئے ہیں بھائی. اب آپ کن چکروں میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ابھی بھی بیوقوف ہیں. آپ جو بولیں گے, جو ٹی وی خبر نامے میں دکھائیں گے, اور جو جیو ٹی وی اور ایئر وائی پہ چلائیں گے, لوگ اس پہ بلیو کر لیں گے. لوگوں کے پاس اب بہت شعور آ چکا ہے, عمران خان نے ان کا شعور اجاگر کر دیا ہے, اور یہ چیز آپ جو ہے اتنی آسانی سے نہیں ختم کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اگر ختم کرنا ہے نا, یہ سب جو لوگوں کا اٹیچمنٹ ہے عمران خان کے ساتھ, اگر آپ کو ختم کرنا ہے, بہت سمپل سا طریقہ ہے اس کا کہ لوگوں کے حالات صحیح کر دیں, لوگوں کو جابس ملیں, لوگ جو ہے معاشی طور پہ مستحکم ہو جائیں, ہر کوئی خوش ہو. پھر لوگوں کو کیا ہے؟ لوگوں کو کیا چاہیے؟ 2 وقت کی روٹی اور رہنے کی جگہ, عزت اور لا اینڈ آرڈر. آپ قانون کو بنا دیجئے, اپنے تابع جو کیا ہو آپ نے اس کو نکال دیجئے وہاں سے, آپ اس کو عام لوگوں کے لیے عام کر دیجئے, لوگ خوش ہو جائیں گے. عمران خان جو ہے وہ اس کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان نے جو ہے جو بات کی ہے وہ 100% ایکوریٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جی رول آف لا ہونا چاہیے. دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر رول آف لا نہیں ہوگا تو وہ ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے, اور ہمارے ملک میں آپ نے رول آف لا کو ختم کر دیا ہے, آئین کو ختم کر دیا ہے. اس وقت ایک آدمی اگر پھنس جائے کسی کیس میں تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت وہاں سے نکال نہیں سکتی ہے انٹل انلیس کہ کوئی بریگیڈیئر صاحب کا ہاتھ سر پہ نہ ہو. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کی طرف نہیں ہو سکتے. آپ نے ساری نسلیں, آنے والی نسلوں کو جو ہے نا وہ بھی عمران خان کی طرف کر دیا ہے, اور آپ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ جی عمران خان کو لوگ بھول جائیں. نہیں بھولیں گے. آپ اس کو بھلانے کے لیے کوئی ایک ڈھنگ کا کام آپ نے نہیں کیا ہے. آپ نے جن لوگوں کو سر پہ بٹھایا ہے وہ دنیا کے مانے ہوئے چور, ڈاکو, بدماش, لٹیرے ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے. 70-75 سالوں سے پاکستان اس حال میں کیوں ہے؟ دنیا کے سارے ملک جو پاکستان کے بعد آزاد ہوئے تھے وہ پاکستان سے آگے نکل گئے, ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ خود ہیں, کیونکہ آپ نے کسی چیز کو پنپنے نہیں دیا, کوئی چیز آپ نے صحیح ہونے نہیں دی, تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے لگے رہیں کہ جی پولیٹیشین سب چور ہیں اور یہی سنبھالیں گے ملک. بھائی آپ نے سب کچھ اپنے فائدے کے لیے کیا ہے. آپ آج بھی جو کر رہے ہیں اپنے پرسنل گین کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہوتے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے. آپ نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا ہے, جو کچھ کیا اپنے لیے کیا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں, لوگوں کے حالات تبدیل کر دیجیے. عمران خان کو جو ہے آپ جو راہ قید میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے. آپ نے الیکشن کرا کے دیکھ لیا نا, ضمنی الیکشن جو آپ نے ابھی کرائے ہیں, کیا ہوا؟ کوئی نہیں آیا, خالی پڑے تھے سارے پولنگ اسٹیشن. تو کیا فائدہ ہے ایسی
इज्जत पाने का जो आप पा रहे हैं कि जगह जगह आप जलील हो रहे हैं, तो भाई सुधर जाइए, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दीजिए। इमरान खान पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की शान है, और आप इस आन बान शान को इतनी आसानी से मिटा नहीं सकते हैं। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे आपके ऊपर शदीद अफसोस है, आपकी अकल पे शदीद अफसोस है। आप जो फस्तायत कर लें, कुछ कर लें, लेकिन इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नामुमकिन है। पाकिस्तान के पास लास्ट चांस है ये। इमरान खान को अगर कुछ हो गया और वो नहीं रहा, अल्लाह ना करे, तो आप यकीन करें पाकिस्तानियों का जो थोड़ा बहुत जो उम्मीद का एक खतरा भी है ना उनके पास, वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानियों की उम्मीद टोटल फिनिश हो जाएगी, और पाकिस्तान उसके बाद जिस तरह से बुरी तरह से नीचे जाएगा आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानियों की सिर्फ एक होप है, इमरान खान। अगर इमरान खान नहीं है तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो तबाह है। पाकिस्तान में लोगों की सारी उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी, और अगर आप लोगों की उम्मीदें खाक में मिला के पाकिस्तान को समझते आप तरक्की दे लेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी खामख्याली है। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान और इमरान खान दोनों लाजिम व मलजूम है। इन दोनों के बगैर पाकिस्तानी खुश नहीं होने वाले हैं। पाकिस्तानियों को खुश करना है, इमरान खान को बाहर लाइए, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। थैंक यू वेरी मच।